आज क्षीरचंद्र पोथांकर चतुर्दशतम श्राद्ध उत्सव यही अवसर में आम आसी पहुंचलु ग्राम बड़खीरी ठारे गोपपुर एठारे बहुत साहित्यिक ज्ञानी गुणी व्यक्ति माने जोग पचारि बुझा से कौन कहते। प्रमोद कुमार दास क्षीरोद पोथाल स्मृति संसद संपादक आमर पल्ली कवि गीतिकवि साहित्यिक निर्भीक सांबादिक एवं जड़े दृढ़ वक्ता सुवक्ता भाव में परिचित क्षीरोद चंद्र पोथाल आज हूँ चतुर्दशतम स्मृति समारोह। यही राज्यस्तरीय स्मृति समारोह अवसर में आम कविंकर जन्मपीठ कल्पवट गोपपुर परिसर में ओडिशार विभिन्न प्रदेश आसीथिबा विभिन्न स्थान आसीथिबा साहित्यिक मानकर एक सम्मिलित उद्यम आज गोटे कार्यक्रम करागला जहाँकि स्मृति समारोह। यही स्मृति समारोह उद्देश्य हूँ आम प्रतिवर्ष जनवरी 15 स्मृति समारोह करुचु एवं प्रतिवर्ष जून 30 जयंती समारोह करुचु राज्यस्तरीय। विगत दिन में आम कवि ना जो कोठभोग खिया मोचका आखिया प्रति ओडिया को हिलोड़ित करुवा कविता कालजयी कविता को नहीं गोटे कोठभोग खिया शीर्षक पुस्तक ताकू आम रणयन करूँ अनुष्ठान तरफ आम क्षीरोद पोथाल स्मृति संसद तरफ यह श्रीरामचंद्र भवन कार्यक्रम यह स्थानित होती स्थान को आमर ओडिशार प्राय बुझा गले सबू साहित्यिक जो मैंने प्रतिष्ठित साहित्यिक अच्छा से आसिक विभिन्न समय आसी ये कविंकर अमर आत्मा प्रति श्रद्धा निवेदन रखती। आज आम ये विभिन्न स्तर आसिक विभिन्न जगार आसिक आम सहित आमर ये जो महांगा निश्चिंत कोईली सालेपुर कटक विभिन्न अंचल आसी सारस्वत साहित्यिक एवं वक्ता माने विभिन्न विद्वान व्यक्ति माने समस्त आसी पहुंची समस्त को अशेष कृतज्ञता जनाऊँगी एवं कविंकर जो ओडिया भाषा साहित्य संस्कृति परंपरा प्रति जो अंगीकारबद्धता प्रतिबद्धता एवं त्याग समर्पण अच्छी ताहा समस्त ध्येय हो एवं तांकर आशीर्वाद आम माटी माँ प्रति थाउ आम मानकर हृदय से स्थानित हूँ ये कामना करुच्ची। जय जगन्नाथ। प्रख्यात शिशु साहित्यिक तथा गीतिकवि क्षीरोदचंद्र पोथाल श्राद्धोत्सव में श्रद्धांजलि महांगा निर्वाचन मंडली अंतर्गत निश्चिंत कोइल ब्लॉक गोपपुर ग्राम प्रख्यात शिशु साहित्यिक तथा गीतिकवि क्षीरोदचंद्र पोथाल चतुर्दशतम श्राद्धोत्सव अवसर में शरतकर और अनिमाकर फाउंडेशन पक्षर पूज्य पूजा परंपरा क्रमे गभीर श्रद्धांजलि ज्ञापन करा जायछि। ଏହି ଉପଲକ୍ଷେ ଆୟୋଜିତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଫାଉଣ୍ଡେସନ କୃଷି ଉତ୍କର୍ଷ କେନ୍ଦ୍ରର ଅନ୍ୟତମ ସଂଯୋଜକ ତଥା ଯୁବ ସଂଗଠକ ଶୁଭେନ୍ଦୁ କୁମାର ସାମଲଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଗୋପପୁର ଗ୍ରାମସ୍ଥିତ କବିଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ଧୂପ ଦୀପ ପୁଷ୍ପାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥିଲା। वयोज्येष्ठ मुरबी रामचंद्र महापात्र शुभेन्दु कुमार सामल डॉक्टर एकादशी प्रधान सुसंगठक प्रमोद कुमार दास सांबादिक विजय कुंवर सांबादिक विवेकानंद दास देवव्रत पंडा और कुलमणि साहू प्रमुख दिव्यंगत सारस्वत प्रतिभा क्षीरोदचंद्र पोथाल स्मृतिचारण करने सहित शिशु साहित्य और गीत कविता रचन ओडिया साहित्य रुद्धिमंत हो पारि मत व्यक्त करते। फाउंडेशन अध्यक्ष तथा समाजसेवी शोभनकर प्रत्यक्ष प्रेरणा महांगा समेत ओडिशार विभिन्न प्रांत में प्रतिभा पूजा कार्यक्रम आयोजित होती सभारे भूयसी प्रशंसा करा जायतिला। नमस्कार, मो ना शुभेन्दु कुमार सामल, मु शरतकर अनिमाकर फाउंडेशन रो संयोजक। साहित्य संस्कृति रो पुण्यभूमि महांगा माटी रे पूज्य पूजा को सम्मान दे शरतकर अनिमाकर फाउंडेशन रो अध्यक्ष स्वेच्छाकृत अवसर प्राप्त आयकर आयुक्त जड़े बहुमुखी प्रतिभा श्रीमान शोभनकर महोदय स्वभावनीयत निष्पत्ति क्रमे महांगार पुरपल्ली रे एवं निश्चंतकुल पुरपल्ली रे जो पूज्य पूजा संस्कार संस्कृति की नहीं बलिष्ठ महांगा निश्चंतकुल माटी से जो बलिष्ठ प्रतिभा प्रभात पुरुष मान जन्म नहीं से सम्मान दे फाउंडेशन तरफ श्राद्धवार्षिकी एवं जन्मवार्षिकी आम आज को 4 वर्ष फाउंडेशन तरफ पालन करुछु। प्रथम कथा है पूज्य पूजार माटी हूँ महांगा माटी एठी बहु वरिष्ठ संस्कारक जन्म नहीं ए माटी को सारा ओडिशा रे गर्वित गौरवान्वित करिसेंती
ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ତରଫରୁ এই কালজয়ী পুরুষ মানকর স্মৃতিচারণ দিবস শ্রাদ্ধ দিবস পালন করଥିବାରୁ ମୁଁ ଶୋଭନକର ମହନ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରି ମୋର କଥା ମୁଁ ଡକ୍ଟର ଏକାଦଶୀ ପ୍ରଧାନ ମହିମା ଧର୍ମ ଗବେଷକ ବିଶେଷ ଭାବରେ ମାହାଙ୍ଗା ସାହିତ୍ୟ ସମାଜର ସଭାପତି। ଆଜି ହେଉଛି ଗୀତିକବି ଏବଂ ଶିଶୁ କବି କ୍ଷୀରୋଦଚନ୍ଦ୍ର ପୋଥାଳଙ୍କର 14ତମ ଶ୍ରାଦ୍ଧବାର୍ଷିକୀ ଉତ୍ସବ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ମାହାଙ୍ଗାରେ ଆମର ମାହାଙ୍ଗା ସାହିତ୍ୟ ସମାଜ ଏବଂ କ୍ଷୀରୋଦ ପୋଥାଳ ସ୍ମୃତି ସଂସଦ ମାହାଙ୍ଗା ସାହିତ୍ୟ ସମାଜ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କଲାବେଳେ ସ୍ମୃତି ସଂସଦ ଜୟନ୍ତୀ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଉଭୟ ପାଳନ କରୁଛି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏହି ନିଆରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି। କ୍ଷୀରୋଦ ପୋଥାଳ ଜୀବିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ତାଙ୍କ ଘରେ ଆସି ନଦିଆ ବିହାରୀ ମହାନ୍ତି, ମହେଶ୍ୱର ମହାନ୍ତି, ଡକ୍ଟର ମହେଶ୍ୱର ମହାନ୍ତି ଆଦି ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତାଙ୍କର ଜୟନ୍ତୀରେ କରିଥିଲୁ। ଏବେ ସେଇ ଅମ୍ଳାନ ପୁରୁଷଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହେଇଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯୋଉ କୋଠ ଭୋଗଖିଆ ମୋଚକାଖିଆ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ତା ଏବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ନୁହେଁ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ସବୁ ଓଡ଼ିଆ ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଅସ୍ମିତା। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଜୀବନ ବ୍ୟାପୀ ସାଧନା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଆହୁରି ବିଶେଷ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ କୃତି ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଗ୍ରନ୍ଥାବଳୀ ଆକାରରେ ପ୍ରକାଶ କରାଗଲେ ତାହା ହିଁ ହେବ ସେହି ଅମ୍ଳାନ ପୁରୁଷଙ୍କ ପାଇଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସମ୍ମାନ। ମୋ ନାଁ ଶ୍ରୀ ଦେବବ୍ରତ ପଣ୍ଡା। ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଭାବରେ ସ୍ୱଚ୍ଛକୃତ ଅବସର ନେଇଛି। ତାପରେ ମୁଁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସ୍ୱର୍ଗତ ପୋଥାଳଙ୍କ ସହିତ ଉତ୍ତପ୍ରୋତ ଏଇଥିପାଇଁ ଜଡ଼ିତ। ମୁଁ ବିଜ୍ଞାନ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଲାବେଳେ ଯେତେବେଳେ ବିଜ୍ଞାନ ଆଉ କାରିଗରୀ ବିଭାଗରେ ମୁଁ ଚାକିରି କରୁଥିଲି ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ରେଡ଼ିଓରେ ବିଜ୍ଞାନ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଲାବେଳେ ସେ ମଧ୍ୟ ସେଠି ମୋର ଦେଖା ହେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର କୋଠ ଭୋଗଖିଆ ମୋ ଚକାଖିଆ ଭାରି ସେତେବେଳେ ଆଦୃତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେତିକି ନୁହଁ ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଗୀତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲି। ସେ ଯେହେତୁ ଆମର ଗାଁରେ ଥିଲେ, ମୋ ଘର ରଙ୍ଗମୁଣ୍ଡେଇ ଥିଲା, ମୋତେ ଭାରି ଆଦର କରୁଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଗୀତ ଗୁଡ଼ାକ ସେତେବେଳେ ସର୍ବକୃତି ଅର୍ଜନ କରିଥିଲା। ଏତିକି ଭାବରେ ମୁଁ ତାକୁ ଜାଣିଅଛି। ମାହାଙ୍ଗାରୁ ବିଜୟ କୁଆରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ନିର୍ଭର ଲାଇଭ।